सामान्य टेरी ए कमला मने पकाओ से अंतकाल कथा जेउ सेवकाजी जोगी बोली कहि निजकु गर्व अहंकार करूछ नारायण को पाई पाई निजर स्तन काटी कोइथिल लिंगरे कंकर खाली सत्य को नुहे पार्वती लक्ष्मी जहा को तुम स्वामी बोली कहूछ से पर सासु को लिंग देखाई जो कीर्ति अछंती ताकर अपमृत होबा कथा लक्ष्मी ओई नंगला जोगीरा घरानी लक्ष्मी आगे मारू अचु फुटानी ओई नंगला जोगीरा घरानी लक्ष्मी आगे मारू अचु फुटानी जानी सुनी सुंदर सृष्टि का विनाश करूछ देवर्षि मां जति रुष्ट हुए तेबे अधर्मर अग्रगति हुए त्रिपुरा मध्य देवर्षि आ निरीह प्राणी माने भासी जिबे दुखर स्रोतारे देवर्षि हां मां हरिहर का संपर्क को अवलंकन कले उमा रमा हेबे दुई देवर्षि दुई जननी जदि परिकल हेबो तेबे संसार तुमको निंदा देबा मां देवर्षि मन उमा मन रमा मन उमा मन रमा
ଭଉଣୀ ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଦେଇଛି ଅନେକ ଲାଞ୍ଛନା। ମାତା ଦୋଷ ଧରିବାନି ପାର୍ବତୀ, ଦୋଷ ଧରିବାନି। ଆଉ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ମତେ କରିବା ସ୍ମରଣ। ଆସୁଛି ପାର୍ବତୀ, ଆସୁଛି। ମାତା ମାତା ଦେବଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ହୈମବତୀ କନ୍ୟା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଆଜିଠାରୁ ହରିହର ପରିବାରରେ ପଡ଼ିବ ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରାଚୀର। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପୁରାଏ ହେବ ପ୍ରଳୟ ତାଣ୍ଡବ। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ହେମବତୀ କନ୍ୟା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଇଏ କଣ ଅନ୍ଧକାର ଅଚ୍ଛାଦିତ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅକସ୍ମାତ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଳୟଟା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯିବା, ପ୍ରାଣ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ଏଠୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।